अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मुबारक हाथ का जिक्र करेंगे। वैसे तो हुजूर सरापा मोजज़ा हैं, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जिस्म का एक एक हिस्सा मुबारक मोजज़ा और मोजिज़ नुमा है। और दस्ते मुस्तफ़ा की शान और क्या बयान हो कि जिस हाथ को अल्लाह तबारक व तआला अपना हाथ कह रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, यानी अल्लाह का हाथ उनके हाथों में है। अजीज़ दोस्तों, जब सुलह हुदैबिया के मुकाम पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से बैत ली, जिसे बैत रिज़वान भी कहते हैं। वाक़या यूँ हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हिजरत के 6 साल के बाद मक्का मुकरमा की जानिब तशरीफ़ लाए। कुफ़ार ने कहा, हम आपको मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं होने देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने असहाब के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि हम जंग करने की नीयत से नहीं आए हैं, हम यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, बल्कि काबतुल्लाह की ज़ियारत के गर्ज से आए हैं, और हम ज़ियारत काबा तवाफ़ व सई के बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन कुफ़ार अकड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को भेजा। वो इसलिए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बनी उमैया से ताल्लुक़ रखते थे और मुशरिकीन के ख़ास रिश्तेदार थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, मैं जाता हूँ और इजाज़त लेकर आता हूँ। जब हज़रत उस्मान ने मुशरिकीन से बात की तो उन्होंने कहा, उस्मान, तुम हमारे चचाज़ाद भाई हो, हम तुम्हें अपना फ़र्द तस्लीम करते हैं और तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम उम्रा कर लो और जाओ। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनके दूसरे असहाब को हरगिज़ हम मक्के में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। रवायात में आता है, जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मुशरिकीन मक्का की ये बात सुनी तो गैरत ईमान को जोश आ गया। हुजूर के सच्चे आशिक, मेरे आका के प्यारे जान निसार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, सुन लो, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ नहीं लाते और तुम उनको इधर नहीं आने देते और मुझे कहते हो कि मैं उम्रा करूँ, अपने आका के बगैर उम्रा तो एक तरफ, मैं काबे को देखना भी नहीं पसंद करूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने तवाफ़े काबा से इनकार करके अपना अकीदा वाज़े कर दिया कि अगर सरकार की निस्बत ना हो तो इबादत भी कबूल नहीं होती। इबादत भी वही कबूल है जो सरकार की इक्तदा में हो, जो आका की मोहब्बत में हो। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के इस जवाब से मुशरिकीन मक्का गुस्से में आ गए और उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को रोक लिया और वापस जाने न दिया। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि हज़रत उस्मान गनी माज़अल्लाह शहीद हो गए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक ये अफवाह पहुंची तो हुदैबिया, जो एक कुएं का नाम था, उसी निस्बत से उस जगह को हुदैबिया कहते थे। एक दरख्त के नीचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बैत फरमाई। सरकार ने फरमाया, मेरे हाथ पर बैत करो। सब सहाबा ने बैत की, जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किया है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, यानी जब वो दरख्त के नीचे आपसे बैत करते थे, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुमने नबी के हाथ पर बैत नहीं की, बल्कि तुम्हारे हाथों में अल्लाह का हाथ है। तो जिस हाथ को अल्लाह अपना हाथ करार दे, उस हाथ की अजमत कौन बयान करे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के हाथ को अपना हाथ फरमाया, और जो अल्लाह का हाथ हो उसकी ताकत का अंदाज़ा कौन कर सकता है। यही वो दस्ते मुबारक है जिसकी एक उंगली मुबारक का इशारा होता है तो अजीज़ दोस्तों, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। यही वो हाथ मुबारक है कि जिसकी उंगली के इशारे से कायनात का निज़ाम तब्दील हो जाता है। यही वो हाथ मुबारक है कि जिसकी ताकत हकीकत में अल्लाह की ताकत है। यही वो हाथ मुबारक है कि जिसमें तमाम खजानों की चाबियां हैं। यही वो हाथ मुबारक है जिसके एजाज का अंदाज़ा ऐसा निराला है कि उसको समझने में अक्लें भी आजिज हैं। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हाथ मुबारक इस कदर खुशबूदार थे कि जो लोग हुजूर से मुसाफा करते वो कई कई दिन हुजूर के हाथ मुबारक की खुशबू से सरशार रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मुसाफा करने वाला सारा दिन अपने हाथों से खुशबू महसूस करता रहता। अजीज़ दोस्तों, इस रवायत में है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम किसी बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरते तो उस बच्चे के सर से खुशबू आती रहती।
اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کم سن بچہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لائے۔ وہاں بچے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ساتھ بچوں کے چہروں پر ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے بھی پھیرا تو حضور کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو سے مجھے یوں لگا کہ جیسے ہاتھ مبارک ابھی ابھی عطار کی ڈبیا سے نکالا ہو۔ اسی طرح حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ مبارک ان کی پنڈلی پر پھیرا۔ جب دست کرم ان کی پنڈلی پر لگا تو وہ ہاتھ پھیرتے ہی ایسے درست ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ امام بخاری حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک گلٹی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ آقا یہ گلٹی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ جب میں کوئی چیز پکڑتا ہوں تو یہ مجھ سے پکڑی نہیں جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ادھر کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ سرکار کی طرف بڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنا پیارا ہاتھ گلٹی پر رکھا اور اسے ملنا شروع کر دیا۔ حضور نے جب اپنا ہاتھ گلٹی پر ملا تو وہ گلٹی غائب ہو گئی۔ میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ایسے ٹھیک ہوا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہا۔ اور اسی طرح حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے ایک زہریلی چربی نگل لی۔ اس سے میرے پیٹ میں تکلیف پیدا ہو گئی۔ میں اس قدر بیمار رہا کہ 1 سال تک شدت تکلیف میں مبتلا رہا۔ ایک دن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بیماری کے حوالے سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے پیٹ پر پھیرا۔ میری طبیعت عجیب سی ہو گئی اور اسی وقت مجھے قے آئی تو وہ چربی باہر آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے بعد مجھے کبھی پیٹ درد کی شکایت نہ ہوئی۔ عزیز دوستوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ تھا کہ اس صحابی کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ساتھ ان کے سر پر اور داڑھی پر ہاتھ مبارک پھیرا۔ ان کی عمر مبارک 100 سال سے بھی زیادہ ہوئی، لیکن سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا کہ ان پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک مس ہوئے تھے۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنے دست مبارک میں پکڑی اور کفاروں کی طرف پھینکی۔ ان کنکریوں کی وجہ سے کفار کو شدید پریشانی اور تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کنکریوں کے مارنے کا ذکر کس انداز میں کیا ملاحظہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی اے محبوب جو کنکر آپ نے مارے وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے مارے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مشکیزہ لایا گیا جس میں پانی تھا اور پینے والے 1500 تھے۔ بتائیے گرمی کا موسم ہو، صحرائی علاقہ ہو، پانی کا صرف ایک مشکیزہ ہو، پیاس کی شدت میں مبتلا لوگوں کی تعداد 1500 ہو تو کیا پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، مشکیزہ تو 2-4 بندے ہی خالی کر دیں گے، مگر حدیبیہ کے مقام پر مشکیزہ لایا گیا۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک جب اس مشکیزے میں ڈالا اور صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے برتن لاؤ۔ سارے صحابی برتن لے کر آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک مشکیزے میں ہی رکھا اور پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ سارے برتن بھر گئے اور مشکیزے سے پانی کم نہ ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ عزیز دوستوں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایسا شیریں اور ٹھنڈا پانی ہم نے کبھی نہیں پیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کا پہلا مارکہ جاری ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں سرکار کے ایک پیارے صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور آ کر کہا کہ آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور یہ فرما کر آپ نے ایک سوکھی لکڑی پکڑی
पकड़ी। जब आपने अपना नूरानी हाथ मुबारक लगाया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत से वो लकड़ी तलवार बनकर चमकने लगी। हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसी तलवार से लड़ते जिहाद करते रहे और मुसलमान को फतह हासिल हुई। इसी तरह आए अब आपको एक और वाक़या सुनाते हैं कि इब्तदाए इस्लाम का ज़माना था। कुफ़ार व मुशरिकीन ने मुसलमान होने वाले सहाबा कराम पर जुल्म व सितम की बरसात की हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जलती हुई आग में फेंका गया। मेरे आका वहाँ मौजूद थे। रवायात में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर अपना मोजिज़नुमा हाथ मुबारक फेरा और फरमाया, ए आग, अम्मार पर ऐसी ठंडी हो जा जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हुई थी। चुनाचे हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर के हाथ मुबारक की बरकत से आग ने असर न किया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हाथ मुबारक ही का तो कमाल है कि आग ने असर ना किया। यही नहीं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक रुमाल से आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खाने के बाद हाथ मुबारक साफ किए। जब वो रुमाल मैला होता तो हजरत अनस उसे जलते हुए तंदूर में डाल देते। उस पर आग असर ना करती बल्कि वो रुमाल साफ सुथरा हो जाता। तो अजीज दोस्तों, उन लोगों की खुशकिस्मती का अंदाज़ा कौन लगा सकता है कि जिनके जिस्म के हिस्से पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हाथ मुबारक मस हुआ, उन पर आग हराम हो गई। और फिर पंचतन पाक की शान कौन बयान कर सकता है कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपना जिस्म करार दिया है। उन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम क्या होगा कि जिसके जिस्म को अपना जिस्म, जिसके गोश्त को अपना गोश्त, जिसके खून को अपना खून फरमाया। उन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम क्या होगा जिसके बारे में फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सीने पर लेटते रहे, जिनसे मोहब्बत को ईमान का जुज़्व करार दिया गया। अजीज दोस्तों, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हुसनैन करीमैन के हाथ मुबारक फेरा होगा तो क्या क्या कमालात अता फरमाए होंगे। जिसको जो भी कमाल मिला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदके मिला। तो दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।